আগামী 13ই মে চতুর্থ দফায় রয়েছে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। তার আগে আজ বুধবার বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে বহরমপুরে রোড শো করতে হাজির হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে হেলিকপ্টারে বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে উপস্থিত হন তিনি। আর শহরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় থেকে শুরু করে মধুপুর এলাকা পর্যন্ত হুডখোলা গাড়িতে করে রোড শো করেন তিনি। তার সাথেই সামিল ছিলেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্বনামধন্য ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান সহ জেলা তৃণমূল দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকরা। এদিন বিকেলেই মধুপুরের জামতলা এলাকায় একটি পথসভারও আয়োজন করা হয় তৃণমূলের প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে। যাকে তাকে বেড়ে যাচ্ছে হতাশার বহিঃপ্রকাশ। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এখন ভয়ে যাচ্ছে না সামনাসামনি, কারণ হাত মুছড়ে দিচ্ছে, দুমড়ে দিচ্ছে, কাউকে ঠ্যাক করে কামড়াতে আসছে। আমি বলবো অধীর বাবু, মাথা ঠান্ডা রাখুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন। এখনো তো 6 দিন আছে। আপনি যদি এসব করেন তাহলে আপনার ভোট আরো কমবে, 3 নম্বরের জায়গায় আপনি 4 নম্বর হয়ে যেতে পারেন। পরাজয়টাও যেন সম্মানীয় হয় এটা সুনিশ্চিত করুন। যদি হারেন সম্মানের সাথে যাতে হারেন। আমি খালি আপনাদের বলবো, বহরমপুরের মানুষকে মাথা নত করে নত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে বহরমপুরের মাটি থেকে বিজেপির এজেন্ট হাঁটান আর দিল্লিতে ইউসুফকে পাঠান। বহরমপুরের মাটি থেকে বিজেপির দালালদের হাঁটান আর ইউসুফকে দিল্লিতে পাঠান। আগামী দিন 13 তারিখ মাথা উঁচু করে আমার আপনার সবার প্রার্থী, জোড়া ফুলের প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, বহরমপুরের প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল 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 ভোটে জয়যুক্ত করুন। আর সব থেকে বেশি জয়ের ব্যবধানটা যেন বহরমপুর বিধানসভা থেকে হয় আর পুরসভা থেকে হয়। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। যেভাবে আপনার সাথে প্রতারণা করেছে একই ভাষায় জবাব দিতে হবে। মূল্যবৃদ্ধির এই সময়কালে একদিনও অধীরবাবু প্রতিবাদ করেনি। বাংলার মানুষকে ছোট করা হয়েছে, প্রতিবাদ করেনি। বাংলায় হিন্দু মুসলিমের বীজ বপন করে বিজেপি আমাদের সমাজে অশান্তি ছড়াতে চেয়েছে, প্রতিবাদ করেনি। সিএ এনআরসি করতে চেয়েছে, অধীর চৌধুরী প্রতিবাদ করেনি। বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছে, প্রতিবাদ করেনি। বাংলাকে অসম্মানিত করেছে, প্রতিবাদ করেনি। সন্দেশখালি করে মা বোনেদের সম্মান, মর্যাদা, সম্ভ্রম কলুষিত করেছে, 2000 টাকায় দিল্লির নেতাদের কাছে বিক্রি করেছে, অধীর চৌধুরী প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ নেই তো এবার ভোটও নেই, সেটা অধীর বাবুকে বোঝাতে হবে। আগামী 13 তারিখ ছাত্র যুব বাদল জোট, জোড়া ফুলের সব ভোট। আর আমি ছাত্র যুবর যে উৎসাহ আজকে দেখেছি, ছাত্র আর যুব একটা সমাজের মেরুদণ্ড এবং যে কোনো লড়াই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা এবং নির্ণায়ক শক্তি এই ছাত্র যুব। যেভাবে ছাত্ররা এগিয়ে এসছে, যুব সমাজের তরুণ প্রতিনিধিরা রাস্তায় নেমেছে, আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হওয়ার পর ইউসুফ ভাইকে নিয়ে আমি আবার এখানে এসে আপনাদের সাথে বিজয় মিছিলের আনন্দ ভাগ করে নিয়ে সার্বিক 5 বছরে যেটা 25 বছরে অধীর চৌধুরী করেনি, 5 বছরে আমরা করে দেখাবো। কথা দিয়ে গেলাম এবং উন্নয়নের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়ে গেলাম। এটুকু বলে সবাই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সেই অধীর চৌধুরী বলছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার থেকে বিজেপিকে ভোট দেওয়া ভালো। আপনারা শুনুন। আরেকবার শুনুন। কার গলা এটা? কার গলা? বলছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন। কে বলছে? কে বলছে?
আমি কংগ্রেস সমর্থকদের জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা এত দিন ধরে সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এই টেক্সটাইল মোড় যেখান থেকে আমরা সভা শুরু করেছি, সিপিএম এর হাড়মাত্রা সভা করে কংগ্রেসের কর্মী নেতা সমর্থকদের মুন্ডুপাত করতো এক সময়। আমরা আজকে এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছি, যে আমাদের এমএলএরা দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সবাই কংগ্রেস থেকে রাজনীতি শুরু করেছি। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক লড়াই কংগ্রেসের হাত ধরে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা বলতাম যে সিপিএম কে যদি বাংলা থেকে উৎখাত করতে হয়, বাংলার কংগ্রেস সিপিএম এর বি টিম হিসেবে কাজ করছে। আমরা কোনোদিন বাংলার কংগ্রেস হয়ে সিপিএম কে উৎখাত করতে পারবো না। 1998 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি। চৌধুরীর আদর্শ, অধীর চৌধুরী 6 মাস আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিল, অভিজিৎ গাঙ্গুলি যদি ভোটে দাঁড়ায়, সবার আগে ভোট আমি দেবো। আপনারা শুনেছেন সেই বক্তব্য? সবাই শোনেনি, এটাও মিস অডিও। মানুষকে শোনানো জানানো দরকার তো, এগুলো শুনুন। আমরা চাইব আগামী দিনে এই বাংলায় বিচারক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে একটা নির্বাচন হোক। সেই নির্বাচন যদি হয়, আমি প্রায় মনোবাক্যে এই মানুষটাকে ভোট দিতে সব থেকে আগে লাগে না। বাংলার মানুষ তাকে বিশ্বাস করছে, ভরসা রাখছে। এই একটা নতুন দিগন্ত রাজনীতি তৈরি হবে যদি এই সমস্ত ব্যক্তিত্বকে। ধন্যবাদ, প্রণাম, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, 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 জয় বাংলা। তুমি নিচে নামবা না। बनाकर जब भेजा था, मैं सोच रहा था कि मुझे ये कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया, जिस तरह से मुझे वेलकम किया और अपने परिवार का हिस्सा मुझे बनाया, मुझे कई एल्डर्स ने अपना बेटा कहा, कई यंगस्टर्स ने मुझे अपना भाई कहा, और कई ने दादा कहा, तो कई ने रिक्वेस्ट किया कि आप जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और हमारे दादा बन के, हमारे भाई बन के आए, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर रहना। हम नहीं चाहते कि आप पॉलिटिशियन बने। तो ये एक मैसेज देता है कि आप लोगों ने मुझे अपना भाई, बड़ा भाई माना है, और मैं उससे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपना भाई, अपना बेटा कहा। और कई जगह पे मुझे बहुत दुआएं दी और आशीर्वाद दिया। मैं उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले अपने लक्ष्मी भंडार से, जो उनका महीने का 1000 रुपये आता है, 1200 रुपये आता है, या उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था, वो मुझे अपने इलेक्शन में लड़ने के लिए उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे दिया। मैंने हमेशा अपनी बड़ी छोटी बहनों को घर पर हमेशा पैसा दिया है, या कुछ भी उन्होंने मांगा है मैंने दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो बहुत प्यार भी मिला, और उन्होंने मुझे अपनी जो सैलरी है, जो जमा पूंजी है, वो उन्होंने मुझे दे दी ताकि मैं उनके लिए लड़ूं। और उन्होंने दुआएं दी, आशीर्वाद दिया कि भाई बेटा आप जीतो, तो जीतने के बाद हमारे लिए वो सारे काम करो जो आज तक किसी ने नहीं किए। तो मैं उन बहनों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन एल्डर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया
और विश्वास दिखाया। तेरा में नजदीक है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पे मुझे दिखाइए, 3 नंबर का बटन दबाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर काम कर सकूँ। मैं 5 साल के लिए नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर रहने आया हूँ, क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ और जो भरोसा मुझे आपने दिखाया है वो कभी टूटने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ अगर 10 कदम चलेंगे, मैं आपके साथ 100 कदम चलूंगा आपके लिए, ये मेरा आपसे वादा है। और मैंने जब भी किसी से वादा किया है, मैंने वो वादा निभाया है। और पठानों के बारे में तो आप सब जानते हो, अगर पठान ने कह दिया तो पठान की जुबान पत्थर की लकीर होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी से यहाँ पर उनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस जगह के लिए चुना और इस जगह के डेवलपमेंट के लिए चुना, कि यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए। एक बात कहूँगा कि जो मैंने वादा किया है आपसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा बच्चों के लिए। तो यहाँ के बच्चे बस इंतजार करें कि आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी जल्दी बनेगी, उसके लिए आपको मुझे जिताना होगा। तो यहाँ के बच्चे मैं चाहता हूँ कि स्टेट के लिए मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए और देश का नाम रोशन करें, और देश के उस लिस्ट में यहाँ के बच्चों का भी नाम हो कि यहाँ के बहरामपुर के बच्चे भी स्पोर्ट्स खेलना जानते हैं। सिर्फ यहाँ पे खेती और इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, यहाँ से पढ़ाई भी अच्छी है, तो वो भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर बनते वो सिर्फ नहीं है, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन भी निकल के आ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं करूँगा और आपसे सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे लीडर्स भी जो इतने दिनों से मेहनत करते हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा, जो कर्मी है उनको भी धन्यवाद करूँगा, और जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं बहरामपुर में और मुर्शिदाबाद में, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनके लिए बहुत सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर बनाया। कुछ दिन बचे, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जिताइए नहीं, ताकि मैं आपकी ताकत बन के पार्लियामेंट में जाऊँ, तो आपकी ताकत ये बढ़ाइए, मेरी ताकत बढ़ाइए, बहरामपुर की ताकत को बढ़ाइए, ताकि यहाँ जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं वो मैं आसानी के साथ कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाओ में जय हिंद, जय बांग्ला। बहुत बहुत शुक्रिया।